प्रचार करुछु। अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 95तम भाग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवतर तृतीय स्कंधरे भगवान नाभि पद्मरु ब्रह्मा उत्पत्ति और ब्रह्मांकर नानाविध सृष्टि सर्जना विषय शुणी। आज आरंभ करुचु श्रीमद् भागवतर चतुर्थ स्कंध। यह स्कंधरे दक्षयज्ञ, ध्रुवचरित, बेण और पृथुचरित, प्राचीन बरही, पुरंजन, प्रचेता आदि 10 भाई उपाख्यान वर्णना करा जायछि। भगवान श्रीकृष्ण स्वर्गारोहण समय विदुरଙ୍କ उद्देश्य मैत्रेय मुनि को जो उपदेश प्रदान करथिले ताहा ही भागवतर चतुर्थ स्कंधरे पुंखानुपुंख रूपे वर्णित होइछि। मैत्रेय उवाच एबे हो शुण एक चित्ते चतुर्थ स्कंधे भागवते पूर्वे जे पद्म जोनितनु जन्मिले स्वयं भुवमनु तानारी शतरूपाना पवित्र सर्वगुण धाम ताहंक ठारु सुतातिनी परे जन्मिले सुतबेनी यज्ञ पुरुष तांक वंशे जन्म होइले विष्णु अंशे कन्या सुरूपा सुलक्षणा ता नाम कल्पिला दक्षिणा से यज्ञ रूपी विष्णु हस्ते कन्या अर्पिले विधिमते दक्षिणा गर्भे मुनि बला 12 पुत्र जन्म कला। उत्तान पाद प्रिय व्रत एबेनी मनु राजा सुत एहांक वंशे राजा जेते पुत्र पौत्र प्रमीते जे कन्या देवहूति नाम ताहाकु लभिले कर्दम अत्रीर अनसूया नारी अति सुंदरी सुकुमारी ताहार गर्भे 3 सुत होइले जगते विदित दत्त दुर्वासा सुमतिनी
ତିନି ଦେବଙ୍କ ଅଂଶ ଘେନି विष्णु माया ताहांक तपर संतोषे गोविंद मनर हरसे तक्षणे प्रभु नरहरि भववीरांची संगे करे मिलिले मुनिଙ୍କ आश्रमे देवଙ୍କ आगमन देखि से मुनि आसन पेखि हरस अश्रु जल नेत्रे प्रणाम करि ତିନି ଦେବଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ନିଶ୍ଚଳ କଲା ଆଖି ଦେଖଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ନିଜ ଆୟୁଧ ଧରି କର ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶେ ମୁଖ ईशित हसे शोभा पान्ति कर अंजलि शिरे देई बोलई तांक मुख चाहि हेमंत अत्रि वाक्य शुणे विष्णु शंकर पद्मजोनि बोलन्ति अत्रि मुख चाहि भोमुनि भाग्यवन्त तुहि चित्ते तु कल्पि अछु जाहा तेणु आम्भर तोते दया ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 95ତମ ଭାଗ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମିଶ୍ର, ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଆଶା ମୁକୁଳ ବାରିକ।